Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오늘 우리가 하나님께 예배할 수 있는 이 귀한 시간 허락하심 감사드립니다. Благодарим за это драгоценное время, что мы пришли на служение и поклониться Тебе. 하나님의 말씀에 귀 기울이는 시간 되도록 인도해 주옵소서. Благослови, чтобы мы преклонили ухо к Слову Твоему. 오직 예수의 언약을 붙잡는 날이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы в этот день мы держались только за Христом. 하나님께 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе наши приношения. 예물 드린 손길들을 기억하시고 하늘에 넘치는 복으로 채워 주옵소서. Помни каждую руку дающую и дай всякое небесное благословение. 예수님 이름으로 기도했습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 하나님 말씀 같이 보겠습니다. 누가복음 24장 Евангелие от Луки, 24 глава, это Новый Завет. 37절에서 49절입니다. С 37 по 49 стих. 누가복음 24장 37절에서 49절까지 말씀 보겠습니다. Мы рассмотрим Евангелие от Луки, 24 глава, с 37 по 49 стих. 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Все вместе прочитаем. 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라. 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라. 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나 그들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여길 때에 이르시되 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 이에 구운 생선 한 토막을 드리니 받으사 그 앞에서 잡수시더라. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 날을 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 아멘. 하나님이 우리에게 주신 것 중에 가장 귀한 것 한 가지가 바로 성경입니다. Господь дал нам самое драгоценное, это Библия. 여러분들 그런 생각 안 해보셨어요? Вы не задумывались? 노아의 방주 사라졌죠. Ковчег Ноя, он исчез. 언약궤 사라졌죠. Скиния исчезла. 만약 그런 것들이 남아 있었다면 많은 사람들이 더 하나님 잘 믿게 되지 않을까? 저 그런 생각 하거든요. Я иногда думаю, если бы был этот ковчег из Скиния, и люди бы видели, наверное, бы еще больше держались бы за Богом. 근데 왜 하나님은 그것들을 다 없애셨을까? Но почему же Господь не оставил на земле ковчег Ноя и Скинии? 답은 하나입니다. Ответ только один. 하나님 주신 이 말씀 성경 하나로 충분하다는 것입니다. Это значит, что для человека достаточно одного слова Божьего. 누가복음 16장에 보면 이런 말씀이 나와요. В Евангелии от Луки говорится: 저 지옥 불구덩이 속에 던져진 부자가 아브라함에게 이런 부탁을 합니다. Богач, который был брошен в ад, он говорит Аврааму: 나사로를 우리 아버지 집에 보내서 나의 형제들이 이 지옥에 오지 않게 해주옵소서 이렇게 부탁합니다. И этот богач Аврааму говорит: пошли на землю Лазаря, и пусть он проповедует о Иисусе, чтобы его братья не попали в этот ад. 그때 아브라함이 이렇게 말하죠. Но Авраам говорит: 만약에 선지자의 말을 듣지 않는다면 죽은 자가 살아가도 듣지 않을 것이다 이렇게 말씀하세요. Вы не слушали пророков, и даже если мертвый воскреснет, вы не поверите. 즉 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 믿는 믿음을 갖지 못한다면 죽은 자가 살아나도 믿지 않을 거라는 겁니다, 사람들이. Это значит, что если человек не верит в Слово Божие, то даже если и воскреснет мертвый, они этому не поверят. 즉 언약궤가 나타나도요 믿지 않을 사람들은 안 믿는 거예요. Даже если бы человек видел и ковчег,
и скинию, он бы все равно не поверил в Бога. 뭐 운이 좋아가지고 노아의 방주를 찾아내는 날이 온다 할지라도 믿지 않는 자들은 믿지 않는 것입니다. Даже если, предположим, случилось чудо, на земле нашли ковчег Ноя, но тот, кто не верит в Бога, даже глядя на это, все равно не примет Господа. 그래서 하나님은요 오직 하나님의 말씀 외에는 아무것도 남기지 않으셨습니다. Именно поэтому Бог ничего не оставил человеку, кроме Слова Божьего. 근데 신기하게도요 이 말씀을 우리가 읽을 때 들을 때 그곳에 성령이 역사하세요. Но, как удивительно, когда мы слышим Слово и читаем, в том месте происходит действие живого Бога. 성경은 언제 우리가 믿음이 생긴다라고 말씀하십니까? Когда же у человека появляется вера? 하나님의 말씀을 들을 때 믿음이 생긴다 이렇게 В 말씀하시죠. Библии говорится вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. 성경은 누가 복되다고 말씀하십니까? Кого же Библия называет благословенным? 이 성경을 읽는 자, 암송하는 자, 묵상하는 자 복되다 В 말씀하십니다. Библии говорится, блажен тот, кто слушает Слово, размышляет над Словом Божьим. 그러니까 인생의 참된 축복도 하나님의 말씀을 통해서 Истинное благословение Бог дает через Слово Божие. 하나님을 믿는 믿음도 오직 성경을 통해서. И вера тоже происходит от слышания Слова Божьего. 다윗은 이렇게 고백합니다. 하나님의 말씀이 나의 영혼을 소생시키신다. Давид говорит о том, что Слово Божие оживляет его дух. 또한 성경은 우리를 바르게 하며 의로 교육하기에 유익하다 말씀하십니다. В Библии сказано, что через Слово Божие будет приготовлен Божий человек ко всякому доброму делу. 그러니까 이 성경 안에는 모든 축복들이 다 들어있는 것입니다. Это значит, что внутри Библии есть все благословения. 그러니까 우리가 아이들에게 성경을 들려주고 성경을 읽어주고 함께 성경을 같이 읽고 하는 이런 것들이요. 우리 아이들을 어마어마하게 치유한다는 거죠. Если вы читаете дома с детьми Библию, учите их, размышляете вместе над Словом, это Слово, оно дает большую силу нашим детям. 현장에서 사람들을 만나서 말씀 운동할 때도 성경 말씀을 가지고 합니다. Когда мы идем и мы проповедуем на основании Слова Божьего. 하나님의 말씀을 같이 읽고 나누고 풀어주는데 사람이 살아나요. Когда мы вместе читаем Библию, даем ей пояснения, когда мы проповедуем, люди начинают оживать. 어떤 사람은요, 성경이 그냥 좋은 책이라고 말합니다. Есть люди, которые говорят, Библия хорошая книга. 어떤 사람은요, 성경이 재미있는 고대 문학이라고 말합니다. Для кого-то Библия это как историческая книга. 어떤 사람은 성경이 율법책이라고 말합니다. Кто-то говорит, что Библия это закон. 그런데 이 성경은 요한복음 1장 1절에 보니까 말씀이 곧 하나님이시다 이래 되어 있습니다. Но в Библии, в книге Иоанна говорится 1:1, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 성경 자체가 하나님이시라는 거예요. Библия и есть Господь. 또한 이 말씀이신 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셨다 보면 성경에 이렇게 나와 있습니다. 요한복음 1장 14절. И в Евангелии от Иоанна 1:14 говорится, что Слово стало плотью. 요한복음 1장 1절은 말씀이 곧 하나님이시다 이렇게 되어 있고요. В Иоанна 1:1 говорится, что Слово это Господь. 14절은 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 임하셨다. 바로 예수 그리스도를 말하는 거죠. Иоанна 1:14 говорится, что это было Слово, которое стало плотью и обитало с нами. Это Иисус Христос. 네. 그리고 예수님께서 우리에게 분명히 약속하셨습니다. 내가 너에게 보혜사 성령을 보내주겠다. И Бог, Он дал нам обещание, что пошлет нам Духа Святого. 근데 그 보혜사 성령님께서 하나님의 말씀을 깨닫게 하시고 생각나게 하실 것이다. И Дух научит нас и даст нам понимание Слова Божьего. 그러니까 성경은 하나님 자신이시고 또한 그 말씀이 육신이 되신 이가 바로 예수 그리스도시고 그 말씀을 깨닫게 하시는 이가 성령 하나님이시라는 겁니다. Библия есть Бог, а Божье Слово, которое пришло во плоти, это Христос.
И Дух Святой даст нам понимание Слова Божьего. 그러니 우리가 그 예수 그리스도의 언약을 기억하고 붙잡는 것은 너무 중요한 것이죠. И очень важно для нас помнить об Иисусе и держаться Его. 요한복음 14장 26절. Иоанна 14:26. 그렇다면 말씀이신 하나님 또 그 말씀을 깨닫게 하시는 성령 하나님께서 이 성경을 통해 우리에게 가르치시고자 하는 건 무엇일까요? Тогда, если Бог есть Слово и Библия, значит, есть сила Святого Духа и Христос. Но что же Бог хочет, чему Господь хочет нас научить? 요한복음 5장 39절에 이렇게 말씀하십니다. Иоанна 5:39 сказано. 너희가 구원 얻고자 하여 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 나에 대하여 증언하는 것입니다. Там говорится, что если вы хотите получить спасение, изучайте Библию, а Библия свидетельствует обо мне. 즉 성경은 오직 예수가 그리스도라고 가르치는 책이라는 겁니다. Значит, Библия, вся Библия говорит о том, что Иисус есть Христос. 근데 여러분 되게 재미있는 사실이 있어요. Но есть 예수님이 이 땅에 공생애를 보내시던 시절 Есть очень интересное событие. Это то, что Иисус жил на этой земле. 성경은 구약 성경, 신약 성경 이렇게 나눠져 있잖아요. Знаете, что Библия разделена на Новый Завет и Ветхий. 근데 예수님이 이 요한복음 5장 39절을 말씀하셨을 당시에는요. 신약 성경이 없었습니다. Когда Иисус сказал Писание Иоанна 5:39, в то время еще Библии Нового Завета не было. 이때는요. 오직 구약 성경만 존재했어요. В то время существовал только Ветхий Завет. 그런데 구약 성경에는 그리스도라는 말이 한 번도 안 나옵니다. Но в Ветхом Завете нигде не говорится о том, что Иисус есть Христос. 그런데 예수님 자신이 이 성경이 바로 나에 대해서 이야기하는 것이다. 이렇게 말씀하셨단 Но 말이죠. Иисус, пока жил на этой земле, Он говорит, что вся Библия свидетельствует обо мне. 왜 그러냐? 구약 성경에 있는 많은 것들이 그리스도를 나타내기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что весь Ветхий Завет – это олицетворение Иисуса. 예를 들자면은요. Например, 가장 먼저 하나님이 주신 창세기 3장 15절 언약에는 여자의 후손이라는 단어가 나옵니다. Бытие 3:15 – это первый завет, который Бог дал человеку после грехопадения. Там говорится «семя жены». 아담과 하와가 선악과를 따먹는 범죄를 범하자마자 하나님이 주신 말씀이거든요. Как только согрешили Адам и Ева, Господь сразу дал Бытие 3:15 завет. 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이고 십자가에서 피 흘리실 것을 말씀하십니다. Здесь говорится о том, что разрушит голову сатаны и прольет свою кровь на кресте. 또한 창세기 4장으로 넘어가면은요. 피로 제사 드리는 장면이 나옵니다. В Бытие в 4 главе говорится о жертвоприношении. 아벨이 하나님 아버지 앞에 양을 잡아서 예배드리거든요. Когда Авель, он принес первородное от стада своего. 하나님이 아벨의 예배를 받으십니다. И Господь принял служение, жертву Авеля. 양을 잡아서 피를 흘리는 이것이 뭘 의미하냐? 그리스도의 십자가를 의미합니다. А что означает, что Авель принес от тука Господу служение? Это олицетворяет крест Иисуса. 그러니 구약 성경에는 예수 그리스도라는 말이 나오지 않지만 이러한 같은 하나님의 말씀들이 곧 예수를 의미하는 것입니다. Несмотря на то, что в Ветхом Завете нигде не говорится о том, что Иисус есть Христос, но вот эти все, скажем так, события или ритуалы, они есть олицетворение Христа. 창세기 6장으로 넘어가니까 방주가 나옵니다. В Бытие 6 главе говорится о ковчеге Ноя. 장차 임하게 될 하나님의 심판을 벗어날 유일한 방법은 방주밖에 없다는 겁니다. Это говорится о том, что единственный способ избежать наказания Божьего – это ковчег. 이 방주가 곧 예수 그리스도. А ковчег – это есть олицетворение Иисуса Христа. 창세기 12장으로 넘어가니까요. 아브라함이 최초로 단을 쌓는 장면이 나옵니다. В Бытие 12 главе говорится об Аврааме, который впервые вознес жертвенник Господу. 하나님께 단을 쌓았는데 이 단이 뭐겠습니까? Что означает вот этот жертвенник? 예, 양을 잡아서 하나님께 피제사 드리는 겁니다. Это значит, что нужно заколоть животное, пролить кровь и принести в жертву
Господу. 그래서 아브라함을요 믿음의 조상이라고 이스라엘 사람들 부르잖아요. Поэтому евреи говорят, что Авраам есть праотец веры. 그러니까 하나님께서 주신 이 피 언약이 무엇인지를 알았던 한 사람이 바로 아브라함입니다. Авраам был тот человек, который знал завет о крови, олицетворение Иисуса. 이 단도 뭘 의미하냐? 그리스도의 십자가를 의미하는 것입니다. И вот этот жертвенник тоже есть олицетворение Голгофского креста. 우리를 위해서 피 흘리시고 죽어주시사 우리의 죄를 용서하시고 하나님 만난 길 여시고 사단의 권세를 깨뜨리심을 알려주시는 겁니다. Через это мы можем знать, что Иисус – это тот, кто пролил свою кровь за наши грехи, разрушил дела сатаны и дал прощение грехам. 그런 아브라함에게 하나님은 뭘 약속하시냐? 가나안 땅을 주겠다라고 И 약속하십니다. Господь Аврааму обещает, что даст ему землю ханаанскую. 이 가나안 땅 왜 중요합니까? Почему же важна вот эта земля ханаанская? 예수가 오실 곳이기 때문에 그렇습니다. Да потому что это место, где должно было родиться Христу. 예수님이 이 땅에 사람의 몸을 입고 오실 곳이 어디냐? 바로 이 가나안 땅이었어요. Где же должно было родиться Иисусу во плоти? Это есть Ханаан. 그래서 하나님은 이스라엘 백성에게 가나안 땅으로 들어가게 될 것이다. 계속 약속을 И 주십니다. поэтому Господь дает обещание израильскому народу, что они войдут в землю ханаанскую. 이스라엘이 저 애굽 땅에 억류되어 있다가 풀려나게 되죠. Израильский народ находился в плену Египта, потом получил свободу. 그때 유월절 사건이 벌어집니다. И через пасхальную кровь Агнца они выходят из Египта. 이 유월절 사건이 뭐였죠? Что же означает вот эта Пасха? 양을 잡아가지고 피를 바르는 거였습니다. Это значит, что опять они убивают животное и этой кровью, значит, мажут косяки и двери домов. 여기도 양을 잡아서 피를 흘려요. И точно так же здесь есть кровь. 애굽에서 또 바로 왕에게서 해방될 수 있는 유일한 방법은 예수의 피밖에 없다는 겁니다. Это значит, что единственный способ свободы из плена Египта – это только кровь пасхального агнца. 바로는요 영적인 의미로 흑암 사단을 의미합니다. В духовном плане фараон – это есть олицетворение сатаны, сил тьмы. 그러니까 그 사단의 권세에서 우리가 빠져나올 유일한 방법은 예수밖에 없다는 겁니다. Это значит, что единственный способ получить свободу от плена сатаны – только Христос. 그리고 가나안 땅으로 가는 여정 가운데 광야에서 하나님은 성막을 지으라고 말씀하십니다. И вот израильский народ вышел из плена Египта, идет по пустыне, и Бог говорит им: постройте скинию. 여러분 이 성막의 구조를 좀 설명드릴게요. Я расскажу о том, как вообще состоит скиния. 성막이 이렇게 생겼거든요. Вот эта скиния. 근데 이스라엘이 총 12지파 아닙니까? 12 колен у Израиля. 세 지파씩 동서남북에 이렇게 배치시키십니다. 하나님이. Значит, Господь сделал так, чтобы по 3 колена стояли у каждой стороны скинии. 그럼 여러분 성막 안으로 이렇게 가려면 사방에 이렇게 문이 있으면 편하잖아요. Если, например, скиния состоит таким образом, было бы неплохо иметь 4 двери для того, чтобы можно было спокойно войти в скинию. 12지파가 한 번에 들어가려면 사방에 문이 있어야 좋지 않습니까? Было бы неплохо для того, чтобы 12 колен Израиля вошли в скинию, там было бы 4 двери, 근데 성막에는요 문이 하나밖에 없어요. но в скинии только одна дверь. 이유가 뭔지 아십니까? А знаете, в чем причина? 이 성막 안쪽에는 성소라는 곳이 있는데 В скинии есть святое святых. 이 성막은 하나님이 임재해 계신 곳입니다. Это святое святых место пребывания Господа. 하나님께로 갈 수 있는 길은 하나뿐이라는 겁니다. Это значит, что вот эта одна дверь олицетворяет, есть единственный путь ко встрече с Богом. 우리가 하나님께로 나아갈 길은 누구지요? А кто же для нас является путем ко встрече с Богом? 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. В Библии говорится: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». 예수 그리스도밖에 없는 겁니다. Это значит, что единственный путь ко встрече только Христос. 그래서 12지파가 사방으로 나뉘어져 있지만 문은 하나입니다. Несмотря на то, что 12 колен Израиля
несли эту скинию, дверь в скинию только одна. 여기 들어가자마자 이방인의 뜰이 있어요. Там, значит, есть, как только заходишь, умывальница, 그리고 이방인의 뜰 지나자마자 물두멍이라는 게 있어요. и там есть вода. 이 물이 담긴 그릇입니다. То есть умывальница – это посуда, где хранится вот эта вода. 성경에 보면 그런 말씀이 있죠. 물과 성령으로 거듭나지 않고는 В Библии говорится, если не будешь рожден от воды и духа, 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 то 이렇게 не можешь 말씀하시잖아요. войти в Царство Небесное. 하나님을 알지 못하는 이방인이었던 우리가 물과 성령으로 거듭나야 되는 것입니다. Мы, которые не знали Бога как язычники, нам нужно рождение от воды и духа. 그 다음엔 양을 잡았던 제단이 나와요. Потом есть жертвенник, на котором приносится жертва. 하나님께로 나아갈 길은 오직 하나 예수밖에 없고 Есть единственный путь ко встрече с Богом – Христос. 하나님을 알지 못하던 우리가 물과 성령으로 그리스도의 피로 거듭나지 않으면 И если мы не будем рождены от воды и духа через кровь Иисуса, 하나님이 계신 곳에 이룰 수 없는 겁니다. тогда мы не можем войти в то место, где находится Господь. 그래서 이 성막 자체가 뭘 보여주시냐? 오직 그리스도의 피와 물과 성령으로 거듭날 때에만 비로소 하나님께 갈 수 있다라는 걸 우리에게 보여주시는 거예요. И эта скиния показывает нам, что единственный путь ко встрече с Богом – это Христос, и мы должны быть рождены от воды и духа, и на нас должна быть искупительная кровь Христа. 즉 이 성막은 뭐냐? 눈으로 보이는 복음입니다. Вот эта скиния есть олицетворение видимой благой вести. 여러분, 성경에 보면 예수님이 이런 말씀하시잖아요. Иисус в Библии говорит, 예루살렘에 서 있는 성전을 보시면서 예수님 이렇게 말씀하세요. Иисус, глядя на храм Иерусалима, говорит, 내가 이 성전을 부술 거야. что разрушит этот храм 그리고 3일 만에 다시 세울 거야. и снова восстановит через 3 дня. 예수님 당시에 세워져 있던 성전이요, 무려 48년 동안 지어졌거든요. Вот этот храм Иерусалима, он строился 48 лет. 근데 예수님이 저 성전을 내가 헐고 3일 만에 다시 세울 거야 이렇게 말씀하셔요. Но что говорит Иисус? Что Он разрушит этот храм и восстановит через 3 дня. 그러니까 사람들이 말도 안 되는 소리 하지 말라고 막 난리가 나죠. И люди говорят, ты о чем говоришь? 그럼 예수님은 왜 이 성전을 내가 헐고 3일 만에 다시 세울 거다라고 Но 말씀하셨을까요? почему же Иисус сказал, глядя на этот храм, что разрушит его и через 3 дня восстановит? 성경에 보면 죽었다가 3일 만에 다시 살아나신 이가 있어요. Есть в Библии тот, кто умер и на 3-й день воскрес. 바로 예수 그리스도 아니십니까? Это Христос. 이 성막이 곧 그리스도 예수를 우리에게 보여주는 복음이기 때문에 성전이 곧 그리스도를 보여주는 복음이기 때문에 예수님은 자기 자신의 죽음과 부활을 두고 말씀하신 거였어요. Скиния и вот этот вот единственный путь ко встрече с Богом, говорится, олицетворяет то, что Иисус умрет и воскреснет. 즉 내가 이 성전을 허물었다가 3일 만에 다시 지을 거야. 그 말은 예수님이 십자가에서 죽으신 이후에 3일 만에 부활하실 것을 비유로 설명하신 겁니다. Иисус привел пример, глядя на храм Иерусалимский, что Он разрушит его и в 3 дня воздвигнет. Это значит, что Иисус умрет на кресте и на 3-й день воскреснет. 즉 이 성막과 성전은 그리스도 예수를 의미하는 것입니다. И скиния, и Иерусалимский храм – это олицетворение Иисуса. 이스라엘이 저 바벨론에 포로되었을 때 이사야 7장 14절 말씀 주십니다. Когда Израиль попал в плен Вавилона, Исайя 7:14. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Дева в чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. 아담의 후손이 아닌 죄 없는 몸으로 오셔서 우리를 위해 죽으시고 Иисус, который не рожден от семени Адама, Он без греха пришел в этот мир, умер. 우리와 함께 해주실 임마누엘 그리스도가 오실 것을 얘기하시는 겁니다. Умер и воскрес, и Он есть Бог Иммануил, что значит Господь с нами. 마태복음 1장 21절에는요, 이 임마누엘 대신에 예수라 하라 이렇게 되어 있습니다.
В Евангелии от Матфея 1:24 говорится, что родит сына и наречешь ему имя Иисус. 예수라는 말은 죄로부터 우리를 구원하실 자라는 뜻을 갖고 있습니다. И в Библии говорится, оно означает, что Он спасет народ свой от грехов их. 그러니까 죄 없는 몸으로 오셔서 우리를 위해 죽으심으로 우리의 죄를 용서하시고 하나님을 떠난 문제 해결하시겠다는 거예요. Иисус пришел на эту землю во плоти, без греха, умер на кресте для того, чтобы решить проблему греха. 그래서 여러분 구약 성경에는 그리스도라는 단어가 단 한 번을 나오지 않지만 구약에 있는 많은 내용들이 예수 그리스도를 우리에게 알려주고 계신 것입니다. Несмотря на то, что в Ветхом Завете нигде не написано ни разу об Иисусе, но есть события или ритуалы, которые олицетворяют Христа. 그래서 예수님이 요한복음 19장 30절에 이렇게 말씀하십니다. Поэтому Иоанна 19:30 Иисус говорит: 다 이루었다. все совершил. 무엇을 이루었다는 것일까요? Так что же Он совершил? 하나님이 구약에 약속하신 그 약속들을 다 이루셨다는 겁니다. Он совершил те обетования, о котором говорит Библия на протяжении всего Ветхого Завета. 우리의 죄도 용서하시고 Он простил нам наши грехи. 하나님 만나는 길도 여시고 Он открыл нам путь ко встрече с Богом. 사단의 권세도 꺾어주셔서 Он разрушил дела сатаны 완전한 구원의 축복 가운데로 들어가게 하신 и 것입니다. дал нам совершенное спасение. 그러므로 성경은 오직 누구를 우리에게 알려주고 계시냐? 그리스도 예수를 알려주고 И 계신 поэтому 것입니다. вся Библия говорит нам о Христе. 그래서 여러분 이 구약 성경은 오실 메시아를 우리에게 보여주십니다. Ветхий Завет говорит о том, что придет Мессия. 신약은 무엇일까요? А Новый Завет говорит нам о том, что 오신 메시아를 말씀하시는 거예요. пришел Мессия. 그리고 또 하나 И еще одно, 앞으로 다시 오실 메시아. и также, что Мессия придет еще и в будущем. 하나님께서 예수를 다시 보내시겠다 약속하셨습니다. Ведь Господь сказал, дал обетование, что Иисус вновь придет на эту землю. 사도행전 1장 15절에 이렇게 말씀하세요. Деяние 1:15 говорится. 죄송합니다. 사도행전 1장 10절에 이렇게 В 말씀하십니다. 10 стихе говорится, Деяние 1:10. 11절에 보니까 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 이렇게 되어 있습니다. Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. 그래서 구약 성경에는요 오실 메시아를 이와 같은 단어들을 통해서 기억하라고 하나님 계속 말씀 주시는 겁니다. Весь Ветхий Завет говорит о том, что придет Мессия и дает различные события для того, чтобы люди держались за Иисусом. 그리고 신약은 예수님이 오셔서 다 이루셨다라고 말씀하십니다. В Новом Завете говорится, что Иисус пришел и все совершил. 또한 이제 예수님이 재림하실 것을 우리에게 약속하십니다. И также Господь дал нам обещание, завет, что Иисус придет в этот мир во второй раз. 그러므로 땅끝까지 이르러 내 증인되리라. И мы будем свидетелем даже до края земли. 모든 족속으로 제자를 삼아라. Идите, научите все народы. 이 천국 복음이 땅끝까지 증거된 그때야 끝이 오리라. Придет конец, когда благая весть будет проповедана всему миру. 그러니까 성경 전체가 이렇게 구성이 되어 있는 것입니다. Вот так Библия разделена на Новый и Ветхий Завет. 그래서 성경 전체는 오직 오실 메시아, 오신 메시아, 다시 오실 메시아를 우리에게 보여주시고 가르치신다. И вся Библия говорит нам о том, что должно родиться Мессии. Мессия пришел, и Он также воскрес и снова придет. Это второе пришествие Христа. 그래서 여러분 우리는 예배 드릴 때마다 오직 그리스도 하는 겁니다. Поэтому от служения к служению мы говорим только о Христе.
그 제가 러시아 말 진짜 모르는데 하나는 확실하게 아는 게 있어요. 똘까 이건 확실하게 알아요. Я не очень хорошо, вообще не знаю русский язык, но знаю одно слово только. 똘까 그리스도. Только Христос. 예. 그래서 제가 러시아 말 모르는데 그거 하나 제대로 알거든요. 똘까 그리스도스. Русский не знаю, но знаю точно смысл двух слов. Только Христос. 다른 말 필요 없어요. 똘까 그리스도스. Ничего другого и не надо. Нужен только Христос. 그래서 우리는요 예수만 붙잡는 것입니다. Поэтому мы и держимся только за Христом. 오늘 여기 이 주보 안에 중요한 내용들이 있는데요. 사실 이거 여러분들 이해하시면 됩니다. Сегодня очень есть важные моменты. Вам достаточно знать вот это. 서론에 이런 말씀 주셔요. 이 세상에 많은 문제들이 와 있다. Значит, главный пастырь сказал в видении о том, что в этом миру есть очень много проблем. 근데 가장 중요한 문제는 모든 사람들이 하나님을 잃어버린 상태 속에 있다는 것입니다. Но самая большая проблема – это то, что люди рождены в этот мир уже без Бога. 근데 그 원인을 성경은 죄라고 설명하세요. 원죄. И Библия говорит, что причиной этому является первородный грех. 즉 불신앙으로 말미암아 다 하나님 잃어버린 것입니다. Через неверие человека человек грехопал и потерял Бога. 그리고 하나님 잃어버린 결과로 사단에게 매여 인생의 갖은 고통 속에 빠지게 됩니다. И результатом этого человек попал под власть сатаны и стал находиться в страданиях. 그래서 마태복음 9장 36절은 이렇게 말씀하세요. В Евангелии от Матфея 9:36 говорится, 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라. что народ подобен овцам, которые не имеют пастыря и блуждают. 그러므로 하나님이 교회도 세우시고 여러분들을 부르신 겁니다. Именно поэтому Бог основал церковь и призвал нас с вами. 이 그리스도를 전해주라고. Для того, чтобы мы провозглашали о Христе. 그런데 이 시대 많은 성도들이 방황하고 있답니다. Но сегодня в этом миру многие верующие блуждают, 교회를 떠나고 있다고 합니다. покидают церковь, 신앙을 버리고 있다고 합니다. бросают веру. 세상을 살리라고 하나님이 부르신 자들이 하나님을 떠나고 있어요. Ведь Бог призвал верующего человека, чтобы спасти этот мир, а верующие люди покидают Бога. 그래서 이 땅의 문제는 모든 사람들이 하나님 잃어버린 것인데 더 큰 문제는 그들에게 하나님 만나는 길 대신 예수를 알려줄 사람이 없다는 겁니다. Конечно, проблема этого мира в том, что человек грехопал и рожден без Бога в этот мир. Но еще большая проблема – это то, что нету человека, кто бы указал им путь ко встрече с Богом. 하나님의 소원을 깨닫는 귀한 시간 되시기 바랍니다. Пусть мы будем теми, кто осознает волю Божию. 유일한 길 대신 예수만을 전하는 전도자로 세워지시기를 축원드립니다. Благословляю нас, чтобы мы были благовестниками, которые провозглашают о Христе. 우리 옆에 있는 분들과 한번 인사 나눕시다. А мы поприветствуем друг друга. 똘까 그리스도만 전합시다. Проповедуем только о Христе. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, благодарим Тебя за Твою благодать. 예수만을 전하는 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы проповедовали только о Христе. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령님의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 오직 예수만 전하기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает провозглашать только о Христе, 그 가문 후대 산업 위에 над нашим родом, над нашими потомками, бизнесом и местами работ 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.